زبردست پٲٹھۍ کِنۍ کتھٕ اگر ژےٚ سۄ ٲل تھٲومٕتۍ گرٛینا گژھان کِہیٖنۍ ژےٚ چھے یہِ غلط فہمی دٮ۪ماغس منٛز کہ آپ کے گھر تک یہ ہوائیں بد ہوائیں نہیں پہنچیں گی ژےٚ چھُکھ غلط فہمی منٛزٕے مرن وول گھروں تک پہنچیں گی اور ان بد ہواؤں کو کنٹرول کیے بغیر ہمارے ایک ایک فرد کو اس کا نشانہ بن کر اس پوری قوم کے خلاف جو سازش ہے جو اس نسل کو ختم کرنے کی سازش ہے ان سازش کرنے والوں کو جو ہمارے دوست نہیں بلکہ دشمن ہے وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچنے والے ہیں. ہم سب نے تہیہ کرنا ہوگا کہ اس ڈرگ فری بنانے کے لیے سب سے بڑا سٹیک جو ہے سب سے بڑی انوالومنٹ جو ہے وہ عام عوام کی ہے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کل کو اس کا بچہ بھی ڈرائیور بنے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو تھومت گرین ویلی سومو سٹینڈس یہ ؤری برونٹ کت کہ بینگ اے ٹریفک آفیسر یہ سماج واللہ دلس گژھان کھنجہِ یُتھُے سٲنۍ ہمشیر سُنٛد وٕچھان أمِس چھِ آسان ترٛےٚ ژور نفر بیٚیہِ چھِ آسان تِم مےٚ سا بٔچی ژور أمۍ سٕنٛز بٔچی چھِ میٛانہِ بٔچی میٛٲنۍ بٔچی یا أمۍ سٕنٛز بٔچی سُہ اگرے کانٛہہ نازیبا حرکت گاڑِ منٛز گژھِ سُہ باسہِ مٲلِس گرِ وَنُن شرم حیا چھُ نا وہ مر جائے گی لیکن بولیں گے مےٚ چھُ باسان ایز آفیسر مےٚ کوٚر ٹوٗ چوٗن چھُ یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس پکان میٛٲنۍ کوٗر تہِ چھِ پکان میٛٲنۍ موج تہِ چھِ پکان نو تٔمۍ چھِ تَمہِ تمام سِسٹم ٲسۍ پکان ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ عام بیٚنہِ پکان چھِ یِتھے کٔنۍ سٲنِس ڈرایور صٲبس چھِ آسان سٹیرِنٛگ پٮ۪ٹھ ڈٲلۍ مےٚ چھُ مےٚ پنُن کھسہِ نا سُہ بیٚہناوان پانس نو تٔمِس چھُ ہمشیرس بیٚیِس گاڑِ کھسُن تَتہِ گژھِ تہِ گژھِ تی تُہۍ ؤنۍتو مےٚ تھرٛوٗ آوُٹ کنٹری تھرٛوٗ آوُٹ انڈیا سیٖٹٕس آر رِزٲرٕڈ فار وومین تُہۍ وٕچھِو پوٗرٕ بہٕ گژھن ہندوستان نٮ۪بر کینٛہہ تُہۍ کُنہِ جایہِ چھا تُہۍ گٔژھِو ییٚلہِ جے اینڈ کے نٮ۪بر نیٖرِو تُہۍ وٕچھِو تَتہِ بہٕ ہیٚکہٕ لیڈیٖز سٹیج پٮ۪ٹھ میٹروس منٛز کھٔسۍتو تُہۍ یہِ کیٛازِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ تعاوُن ییٚلہِ زن أسۍ تَمہِ دیٖنٕکۍ علم بردار چھِ ییٚتہِ چھِ بُنیاد چھُ جس دیٖن کی بُنیاد ہی اس پہ بنی ہے شرمایا تُہۍ ؤنِو مےٚ پٮ۪ٹھ لاگو سُہ کانٛہہ پِنک کلر پتہٕ تھاوو تُہُنٛد ناو اگر ہسا اس میں کوئی وایلیشن کرے گا یا خلاف ورزی کرے گا پریزیڈنٹ صٲبُن نمبر فون نمبر زٕ وۄنۍ سٲنۍ بٲے یا یہِ وردی ہٕنٛز کتھ یہِ کیٛاہ چھُ اگر بہٕ تۄہہِ سِول یتھ تُہۍ کٔرِوا مےٚ عزت کرُن بہٕ چھُس تۄہہِ بیٛاکھ چھُ تُہُنٛد ڈرایور بہٕ تُہۍ چھُس بہٕ یہِ چھُ وردی چھُنہٕ ییٚتہِ یوت وردی چھِ کاینات پٮ۪ٹھ آمٕژ اَسہِ تہِ چھُنہ وردی سمجھان چھُ یُس کُنہِ جایہِ باسہِ ایمان وٲلۍ وردی یہِ چھُنہٕ وردی ییٚلہِ وردی ژٕ وٕچھُن کانٛہہ کہِ بہٕ چھُس ایز اے آفیسر بہٕ چھُس یِتھُے ٹھیٖک بظٲہر پتہٕ اگر غلط گژھِ دوٚیِم سوال مےٚ گژھِ گۄڈنیٚتھٕے چھُ مےٚ دِلس منٛز گژھان یہِ آسہِ نہٕ غلط کینٛہہ میں آپ کو بولتا ہوں دل اللہ کا یہ نا أمِس کٔر موڈی صٲب کیٛاہ تۄہہِ پَزِ غلط کرُن سمجھان چھُ أتھۍ بَنیٚس منٛز زن آسہِ چرسی حِسابس منٛز لڑکہٕ اکھ أمِس آسان زُلفہٕ یپٲرۍ آسہِ بگا باونڈری أمِس کِتھ کٔنۍ کرٕ بہٕ کتھ أمِس کرٕ بہٕ تِتھ کٔنۍ کتھ وردی چھِ ضروٗری بہٕ چھُس دپان یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ تُہۍ سٹیپ چھُو أسۍ کرو گۄڈے اتھ پٮ۪ٹھ کاروٲیی کینٛہہ وِل گِو ٹایم یوٗنِفارم از تُہنٛز 50% کٲم گژھِ أمِس آسہِ کارڈ أمِس آسہِ ایکسپیکٹ یُس سُہ نیٖٹ اینڈ کلیٖن وردی آسہِ نفاست چھِ پسنٛد اللہ تعالیٰ چھُ جمیٖل جمال چھُ تٔمِس پسنٛد یُس یہِ خوٗبصوٗرتی چھِ نفاست چھِ پسنٛد نبی علیہ السلام کو نفاست پسنٛد سمجھان چھُوا غلط بھی ہوتے ہیں ہم میں سے بھی غلطیاں ہیں بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ شرارت کران ڈرایورس ونان بُرا بلا سڑکہِ پٮ۪ٹھ یا لایسنس ٹرٛایلہِ منٛز یا کُنہِ تہِ جایہِ بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ نیت چھِ یہِ آسان خۄدا سُنٛد ذٲتیات چھُ تۄہہِ سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ذٲتیات جو یہ پہل اٹھائیے یہ قانون میں بھی نہیں ہے 165 منٛز چھُ ڈرگس سیکشن 185 ہے آپ مگر میرا پوائنٹ اس ڈرگس کے بارے میں ایک عجیب ہے میں بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو ضبط و ربط ہو رہا ہے جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے انفورسمنٹ جو ہو رہی ہے اس کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں مگر ایک ریسرچ بھی ہونا چاہیے کہ یہاں کے بچے ڈرگس کیوں کرتے ہیں یہاں کا ڈرائیور ڈرگس کیوں کرتا ہے میں ڈرگس کیوں کروں اگر میرے پاس ہر ایک فیسلٹی ہوگی میں خوش ہوگا خوشحال ہوگا میں کیوں غلط کروں اس پہ بھی ریسرچ ہونے کی جیسے نمہانس انسٹیٹیوٹ بنگلور میں ہے یہاں بھی امہانس ہے یہاں بھی نمہانس کھولا جائے اس میں جو ہمارا بس کرو پنہ ونگ ہز کا ٹرانسپورٹ سے ریپرزینٹ کرایا ٹریفک ڈرائیور صاحبان کو جو ایسوسیشن صاحبان ہیں ان کو ملے جو یہ اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کیا جائے ایوری منتھ بیسٹ ڈرائیور آف دی اسٹینڈ دیا جائے جو یہ منتھ ہے آنریبل ایل جی صاحب کی ڈائریکشنز آنریبل سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز اور اوپر سے جتنے بھی افسران چیف سیکرٹری صاحب سے لیکن جتنے بھی ڈاؤن دا لائن سارے آفیسرز ہیں ان کی ڈائریکشن یہ ہے کہ جو منتھ ہے نا یہ نشہ مکت ابھیان کے طور پہ آبزرو کیا جائے اور ہم نے ایک چارٹ آؤٹ پروگرام کیا ہے جس میں لگ بھگ 25 اسٹینڈز ہیں جہاں پہ ہم جائیں گے
और we'll try to aware and educate people about the menace of drugs. ये ड्रग्स का ही मसला नहीं है, अगर हम रूट कॉज पे जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है. साइकोलॉजिस्ट विल हैव अ बिग रोल टू प्ले इन कश्मीर नाउ, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जो स्टैटिस्टिक्स देख रहा था उससे मुझे पता चला कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, और ये बहुत बड़ा फिगर है. अब अगर उसको मैं क्वांटिफाई ट्रांसपोर्ट एंगल से करता हूँ, 25 लाख गाड़ियां हमारे पास हैं, और जो यूथ है फ्रॉम 13 to 35, अगर इसमें उनका 5% इन्वॉल्वमेंट होगा, आप देखिए आए दिन आप देखिए रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के वाक़ात हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे पे, और बुलेवार्ड आप ले लीजिए, वहां पे आप देखिए कितने कैंस गिरे होते हैं. तो इसके बारे में अवेयरनेस, इम्पेयर ड्राइविंग के बारे में पूरी जानकारी, ये हमारा फर्ज है. मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट सेक्शन 185 में न सिर्फ चालान करेगा, बट अंडर सेक्शन 19 सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और रूट परमिट्स तक भी हम ये करेंगे चालान. तो इसमें एकजुट होके मुझे लगता है सिविल सोसाइटी प्लस मीडिया प्लस डिपार्टमेंट, ये अब एक इट्स अ वॉर अगेंस्ट दिस मेनेस. तो हाँ, उसी ज़मीन में आज एक कोशिश यहाँ पे हुई, ग्रीन वैली जो ये सोमो स्टैंड है, इन्होंने एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था ड्राइवर हजरात के साथ, कुछ 100-200 ड्राइवर्स थे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा था, 2 NGOs भी थे. तो बहुत ही अच्छा एक एफर्ट रहा यहाँ पे कि हमने कोशिश की कि हम इनको अवेयर करें और सेंसिटाइज करने के साथ साथ इनको डराएं भी कि अगर आप इसमें डायरेक्टली, वेदर दे आर कैरियर्स, वेदर दे आर एडिक्ट्स, और वेदर इसमें कोई जो बच्चे जो ट्रैवल कर रहे हैं, यूथ हमारा ट्रैवल कर रहा है, मेरा मानना है जो ड्राइवर्स हैं दे आर आवर वॉलंटियर्स, दे कैन ऑल्सो कीप एन आई, वो भी देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में कौन चढ़ा. तो इस जमीन में एक तो ये जो ड्रग के खिलाफ कैंपेन है ये यहाँ पे हुआ, रोड सेफ्टी के बारे में बातें हुई, इनके जो ऑब्जेक्शंस है वो भी सुने गए कि इनको जो रास्ते पे कहीं कभी कभी हैरेसमेंट का शिकार ये हो रहे हैं ड्राइवर्स, कहीं कहीं पे वो किया, और आउट ऑफ देयर ओन विल, ये इनके चेयरमैन साहब हमारे साथ बैठे हैं, तो इन्होंने क्या किया, वॉलंटियरली दे हैव started rendering a service wherein they will give 3 seats to ladies. ये कोई एक्ट नहीं है इनके बारे में, बट वॉलंटियरली ये एक गुडविल जेस्चर है जो इन्होंने देखा है वुमेन हैरेसमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो उस दिन में इन्होंने वॉलंटियरली 3 सीट्स जो हैं खुद इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 3 सीट जो है लेडीज के लिए प्रेस्क्राइब सोमोज के लिए. इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टैंड ओनली एंड इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड आई एम होपफुल कि जब ये करेंगे ये रेप्लिकेट होगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस और मिनी बसेस में मैंडेटरी है, यूनिफॉर्म भी इनके लिए जरूरी है. जो इनको रास्ते में फेस करना पड़ता है सारा न्यूसेंस, उसका निचोड़ यहाँ पे यही निकला जो DSP साहब ने भी बोला कि दे शुड हैव यूनिफॉर्म एज पर JK रूल्स जो हमारे अपने हैं, प्रेस्क्राइब यूनिफॉर्म हो, आई कार्ड हो, तो इट विल मेक अ डिफरेंस. ट्रांसपोर्ट बैकबोन ऑफ सोसाइटी है. आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो सारा ट्रांसपोर्ट की वजह से चल रहा है. ये 40,000 सोमोज जो सिटी में है और ऑलमोस्ट मिनी बसेस कुछ हजार है, बसेस हजार है, दे आर द बैकबोन. आप देखिए अगर हम इनके 20 साल का डाटा कलेक्ट करें कश्मीर डिवीजन का, तो बहुत ही अच्छा डाटा है. इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है जिसको आप सराहने की जरूरत है. कभी कभी एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी हम देख रहे हैं, कारण क्या है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं. ओवरऑल मेरा मानना है कि इस प्रोफेशन को गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा से अब अवार्ड्स देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है. अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको दूर से दिखा के एक पुलिस ऑफिसर है, इसका नाम है फलाना है, अगर ड्राइवर नहीं इन्फॉर्म नहीं, मैं कैसे पता, ये सवारी है, ड्राइवर है, कोई वैगाबॉन्ड है, कोई गलत आदमी है, ये इसमें इनकी इज्जत है और ये कानूनन जरूरी है. मुबशिर साहब हमारे IRTO साहब हैं, ये आप उसमें मजीद रोशनी डाल सकते हैं. इसके जो हमारा पहला स्टेप काउंसलिंग का था, इनको बताना था, एंड वी आर वेरी थैंकफुल, दे वर वेरी रिसेप्टिव. इन्होंने बड़ा अच्छे लिया को खुद से इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि आने वाले दिनों में ग्रीन वैली स्टैंड विल बी द फर्स्ट स्टैंड जो ये शुरू करेगा, इंशाल्लाह ये पूरी वादी में फैलेगा. हर एक का इसमें रोल है. देखिए कभी अगर हादसा होता है, ट्रैफिक कॉप इज द फर्स्ट रेस्पॉन्ड. उसको गाड़ी में बिठा के उसको कोई खुदा ना खासा
शराब पी के गिरा होता है या कोई ड्राइवर होता है, वी आर द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड. अब उसमें एक मैकेनिज्म है, फिर हम कंसर्न पुलिस स्टेशन को हवाले करते हैं, दे हैव द प्रॉपर लॉज, उनको टेस्ट कराते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उसका फिर उनका रोल बनता है. बिल्कुल नहीं, ये हमने फोटो शॉट के लिए नहीं किया, ये नेक नीति से हर एक आदमी, हमारे ड्राइवर वाले भाई ने किया, हमारे आरटीओ साहब ने किया, हमारी एनजीओज ने किया, हमारी एसोसिएशन ने किया. इंशाल्लाह ये बात दिल से निकली है और असर करेगी. बायन छुस वनान बह गोडनेथ 2-3 चीज जरूरी. अख कर लागन तम वर्दी, बेस मो पाने इनिशिएटिव न्यू सूमो मज मुलिम सीट रिजर्व. तुझ वसात तमाम सान माज बेन खवातीन गाड़ी मज खसान, मेटाडोरन मज एज पर कानून 1 से 9 तक, सही मुबशिर साहब, और 1 से 12 बड़ी गाड़ियों तक रिजर्व है. अगर वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, आप हमें बोलिए, आरटीओ साहब को आप देखें हम कार्रवाई करेंगे कि नहीं. और वो डिमांड कर सकती है, कोई उनका ये भीख नहीं है. और जिस सीट पे लेडी बैठी उस पर कोई मर्द नहीं बैठ सकता, दैट्स रिजर्व, चाहे वो खाली क्यों ना रहे. पूरे हिंदुस्तान ये आपको पता होना चाहिए. इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री, खाली यहाँ नहीं है. इंशाल्लाह हम आज काउंसलिंग का सेशन था, आप आने वाले दिनों में देखेंगे आरटीओ साहब के साथ हम इकट्ठे कार्रवाई करेंगे. हम बस टर्मिनल्स पे जाएंगे, रास्ते पे गाड़ियों को रोकेंगे, विल चेक इट. और हम चाहेंगे कि ये हमारे साथ रहे एसोसिएशन वाले. बिल्कुल हम साथ. उस वक्त में यही हमारा कहे कि नहीं जी मेरा अपना ड्राइवर है, अब मैं इसके खिलाफ क्या करूंगा. दे शुड स्टार्ट इट. इसमें अगर मैं हूँगा, मैं वो चालान आएगा गाड़ी, उसमें क्या करेगा डीएसपी ट्रैफिक साहब है, ये तो बहुत अच्छी. उससे 2 चीजें बच, एक तो मैन पावर हमारा बचेगा, हम उन ऑफेंसेस पे कंसंट्रेट कर पाएंगे जिन पर हमारा ध्यान कम जाता था. ये जो जैसे विदाउट सीट बेल्ट, सिग्नल का जंप करना, विदाउट हेलमेट, ये सब उस पर आएगा. यूजिंग मोबाइल, वो सारा फोटो लेगा, खुद ब खुद चालान प्रोड्यूस उसको पहुंचेगा. उद्घाटन किया है कुछ रोज कबल. इस बहुत बड़े नोबल कॉज का हिस्सा बनने के लिए सरकार, समाज और बाजार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है. एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन का दौर, जहां जिसमें सबके इक्वल स्टेक्स हैं, बीइंग एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एट लार्ज. आज के इस समारोह जिसमें ग्रीन वैली का एक बहुत बड़ा इनिशिएट दूसरे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इकट्ठा आगे जाने का जो भरपूर मौका ढूंढा गया है, उस हवाले से इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का बेहतर कल नजर आ रहा है. मैं आपकी चैनल की वसादत से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ एक फर्द या एक कम्युनिटी की लड़ाई नहीं, बल्कि इस वतन अजीज के हर उस बेहतरीन बाशऊर सिटीजन की लड़ाई है जो अनकरीब अपने सीरियस और सिंसियर एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशंस देकर इस पर इंशाअल्लाह कामयाबी पाएंगे.